एमएल 10 टा तो दे आजीबे। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नंबर 4 और अपना जीपी रूपसी। तो अपना की मुद्दा की उद्देश्य कम देखो कम উদ্দেশ্য হলো যে गांव उन्नति গাঁয়ের উন্নতির মূল লক্ষ্য अपना ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 4 अंतर्गत की समस्या সময় বিজলি রেশন কার্ড পানি सोलर নাই সোলার নাই তারপরে তোমার स्कूल बोला दस স্কুল কলেজের অসুবিধা हॉस्पिटल হসপিটাল রাস্তাঘাট অরুণোদয় বহুত সমস্যা হয়ে আছে जल जीवन मिशन खावा पानी व्यवस्था আছে এখানে নাই হয়ে আছে কিন্তু এখনো পাইনি ডাকবো কোন বন্ধ বন্ধ হয়ে আছে अस्पताल আছে হাসপাতাল নাই নাই ওটা বিদেশি স্কুল আছে আছে মাস্টার নাই স্কুল আছে মাস্টার নাই কম আছে और सबसे बेसी समस्या रास्ताघाट बानपानी বানপানি তো সমস্যা খুব হয় রাস্তাঘাট অসুবিধা সে চলে যায় और अपना पंचायत अंतर्गत पक्का मकान घर बाड़ी शौचालय व्यवस्था की ও বে খুব বেয়া व्यवस्था ठीक বেয়া আছে সব বে और अपना यहाँ सोलर लाइट व्यवस्था की নাই ওটা হবে না একবারে নাই গোয়াতে তো কৃষি একদম অসুবিধা করে সবচেয়ে একদম বেশি অসুবিধা वृद्धा पेंशन व्यवस्था की ভিডিও মানে এরকম নাই না নাই নাই একদম খুব नहीं पाए না পাই কব গেলে পয়সা যায় अपना 7 तारीख को इलेक्शन जनता से की आवेदन की अनुरोध যখন তো ক যে মুই জিতলে তো আনিবি মই আল্লাহ রাজি যদি মোক জেতায় হয়তো রাজির সুবিধা কিছু জানতে আমি চেষ্টা করিম মোর বউ মোর বউ সাহিদা বিবি ছবি ক ছবি এসে প্লেনের ছবি আর বাবা अपना जीपी नाम पंचायत नाम জিপি নাম হচ্ছে রূপসী वार्ड नंबर ওয়ার্ড নম্বর 4 और अपना सिंबल সিম্বল এরোপ্লেন तो एरोप्लेन